Halo sakanjikorum saksua changsate gitalgipa videoni bakna dagimna simananga da oro bidanangko upload katna gita manja thairat nakta manja ndiba jibongbo kema kabachina sakanjikuna mo mulakta khusyong bia maina ching dalo Christmas sa anirangwa ching bijong akta kayamo dagimna ching bidirangko tharina gita aruna songba nisona gitarang matamdi somai manjegen dagina ching Christmas ni somai den digin phangnan bijong akta kayamo Deba jebong pun asong nanga gitalong ni dalde ya video ko abat thainga negimna ya video ni topic de dake yan slice ni gumong gene ya slice application ni gumong gen ya slice application ara mai takwa chim aru mai ne gamchat ken chim ana simang na agara tak tas kinga ya slice application on asong nanggen chimo ne asong loan cover ai jakhan lakta man gen ne jerangan asimang ya slice application loan anak tas ka chim asong loan ra ai jakhan lakta man gen ya slice application rong jo anching je kon anching phone pay paytm google pay jakhalenga chimba mo wandak barang ba anching ari yako add ka in bana anching saving kai jakhan lakta man na mo dagimna anching google pay ko je rakke jakhalenga aru phone pay ko anchingni paytm ko mai rakki jakhalenga chem wan option da ki anching yara ya paytm gitan google pay gitan ya phone pay gitan anching ya slice application ko ra jakhana gita manna jeko akan gen chim modin je dakabana thangka transfer ka inge chim aro je nan na thangka payment ka inge chim option da ki na simang ya slice application ko na simang jakhal gen chim ngode wan na songni paytm phone pay jakhala gita option ai gen asong yako jakhala gita man gen yan slice application ara gi sa anchingni saving app ongamo saving app onga yan anchingni bank ongamo yan saving aru saving kai jakhalani aru bank ge songa ya slice application ara ya slice bank ara mo degimni ya slice bank on asimang yana na simang saving kagen chimong ode mo na simang yana jen somai na song ya slice application on asong ya ko login kain bana na simang ya ko jakhagen chimong ode aru na simang yano saving ka ai na simang ni thangkarang ko na simang yano dongen chimong ode jakhalgen chimong ode na simang ma kaina belongin na simang ni interest rang ko man gen mor perang na simang na skangpa na ska yano belongin interest rang belongin na songna namma aro gamchata na simang na ya slice application no anchingni dingthang bank rango aro dingthang application rango anching warang ko jakhalana batti slice application ko na jakhali ni chomotbo na simang na agana tenge slice application ko jakhalgen chimongode na simang yano badita na kangkang saving ka inge chim bana simang ya slice application no badita na thangkha donenga chim udikri nakna salantin interest ribagen ner pengrang interest ribagen wa interest panakna belongin interest na thangkha donna yano badita na kang saving ka wanakni saving ka ani kri nakna interest ribagen belongin ya interest rang dakpli dali na interest rang ko mangen mo na badita na yano thangkha saving ka gen nakni saving ka ani kri nakni thangkha bangani kri sa yano de nakna interest riba jekon ginchimo de nakna shoot mo nakni mandapani na gongsago na dongen chimo de example na mo na gongsago dongen chimo de badita ba naya kon amangen ba gongching dongen chimo de bana gongsa ba badita ba naya ko mangen yan dege nakna salantin bisung interest ongen yano belongin interest na maner pengrang na simang ba yako jakhalbo na simang na agana taktas ka nga thangba yakon jakhalinga oni gemun sa agana tinga simang nangen chimo de yano slice application na song loan cover anak ta mangen na song badi ko anak ta nangana na simang na description no anga link ko na chok wa description siriangin na simang wa link ko step in asung download kain bana na sung jakhala ta mangen ya slice application kita daki interest anchingna ongpako anga nukhujenga gupun application ko dener pengrang uni gaman ya slice application yan gitalonga mo yan gital application onga na simang digi chanchina badonga ande ba ya slice application de gitalongja basa ko bani ya slice application ara donga nasung ya ko login kabo download kain bana na simang yano verify kanakta nangen verify kabo nasung ni bank account ko yano add kabo bank account ko add kain bana nasung yano saving dakna gata man gen pengrang janna simang ya slice application ko jakha jakore na simang gapun application ko haide jakhala jana badong jok mor pengrang maina no ba ya slice application no belongin nakna interest donga mo nakna shoot donga jiko ani chimude na badita na kangkang yano slice application no thangkha ko juma khana gata manna chim bana simang rakhi doninga chim ba saving kai doninga chim na simang na bangin interest ribagen na salsa salgani jakhalini na simang yano interest badita na ribachim na simang na kaigen mo masyagen unigman na simang na description no link ko na chok wo link ko stepir yangi na simang download kain bana na simang yako jakhalbo ya slice application ko ner pengrang na simang na link ko nat manjok dagin bana na simang yano phone pay bana simang yano jakhalakta mangen maini yano debit card number aro cvv number aro na simang na yano expire date ko ba dongamo unigman ching yano anchingni UPI number ko anching create khana gita de anchingni yano mo yano debit card number donga ye debit card number ko na simang
yano download khanakta manaigen ba nasimang yako open kaini mung bana nasimangni bank o nasong ya paytm ungjamaina phonepay ungjamaina wano nasimang yako add kai jakhanlakta mangen jeko kan gin chimni na jenan thangka payment kai ngechem yano badita ba gesan ching bank add khanakta manamo anching paytm ungjamaina phonepay ungjamaina aro anching ni google pay ungjamaina wano anching ya badita ba gesa bank rangko anching add khana manamo wan naki option naki ya slice ba application ba yaba bank ge so ngamo uni gum nasong ya slice application ko ba nasong ni phonepay o aro nasong ni paytm o aro nasong ni gpo yano gumakon add kanakta manaigen yano slice application non nasimang debit card ko ba mangen debit card number ko mangen aro yano nasong ni expire date ko ba mangen aro cvv number gumakon mangen mo uni gum anching ye debit card number mang last digit 6 digit ko aro anching ni expire ko nanga jokona mo uno add kanagta de uni gum wani ko nimbana nasimang yano slice application ni ko debit card number aro nasong ni expire date ko nasimang yano add kain bana nasimang yano nasong add ping daknak tamangen mo add ping daknak tamangen na yani kon slice application na shipping kagen simongode ya slice application ni kon na jina tangka watnak tanange chem tangka bo wata taibujo aro nasimang nangen simode maina ba phi kana nangen simode nasong ya slice application ni kon nasong phi kat nak tamanai no nasong ni phone pay gpay phone pay ya paytm ya gmokon nasimang ya ko jakhanlak tamangen bank add kain bane pengrang tali video dia san nasimang sakan jikon betela nasimang sakchige video ko ni swani na yan gesa application ko nasimang na abaha nasimang riang go description chi riangin nasimang ya ko login kai jakhanlak tamangen aro nasimang download khabo yano available ya bank demo ya bank de available aro ya application de available unik man blongin naman nasimang antang tangan interest ko manang ko antang tangan jakhalin bana nasimang banga profit angko mangen mo pengrang unik man jakhalini bo nusama sigen mo sakani kon metela changsatai nasimang ni sakchiki ya video ko ni swani na nasimang ba jakhalgen yang khadonga aro nasimang jakhalini jokonde nasimang ya ko jakhalnan sky gen nanga nasimang ko khadongi mo unik man sakani kon metela